#1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इजलास। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र सूबों की मुशावरत से तालीमी और तदरीसी अमल से मुतालिक मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। तालीमी निज़ाम में तबक़ाती तफ़रीक़ को ख़त्म करना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम मुरतब करने के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ की जाएँ। वज़ीर आज़म सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को चेयरमैन नैब ने सालाना रिपोर्ट 2019 पेश की। सदर मुमलिकत को इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कौमी एहतसाब ब्यूरो आज़ाद इदारा है। मुआशरे से बदउनवानी खत्म करने के लिए नैब को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। सदर मुमलिकत सीपेक तेजी से हकीकत बन रहा है। 8 तवानाई के मंसूबे मुकम्मल। 14 अरब डॉलर के 9 तवानाई मंसूबे ज़ेरे तामीर। सूबों में खुसूसी इकनॉमिक जोन। फेज 2 में नए रेलवे ट्रैक के साथ तमाम ट्रैक्स को भी तब्दील किया जाएगा। मंसूबों से मुल्क में मुआशी तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का तकरीर से खिताब। चीन के ताउन से हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स की बहाली का मंसूबा। चीन की 6 बड़ी कारोबारी कंपनीज के HMC के साथ मुआहदों पर दस्तखत। चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी, शिंगलिंग एक्सपोर्ट और दीगर कंपनीज ने मुआहदों पर दस्तखत किए। तकरीब में चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा और चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की भी शिरकत। कोरोना के खिलाफ वफाक और सूबे मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। नई दवा की रजिस्ट्रेशन के अमल में तेजी लाई जा रही है। वज़ीर आज़म ने ज़मीनी हक़ाइक़ का जायजा लेने के लिए लाहौर, कराची और लाड़काना के दौरे किए। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी वज़रा सेनेटर शिबली फराज और असद उमर की इस्लामाबाद की न्यूज़ ब्रीफिंग। आज़ाद जम्मू और कश्मीर का आइंदा माली साल के लिए 1 खरब 39 अरब 50 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। 1 खरब 15 अरब गैर तरक्याती, 24 अरब 50 करोड़ तरक्याती अखराजात के लिए तजवीज़। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5358 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तादाद 1,60,118 तक जा पहुंची। मजीद 118 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3093 जाँ बहक, 59,215 सेहतियाब। मुल्क भर में इंसदादे टिड्डी दल मुहिम जारी। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी की 972 मुश्तरका टीमें सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। 3,24,609 स्क्वायर किलोमीटर रकबे का सर्वे, 8,335 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में कंट्रोल ऑपरेशन मुकम्मल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रूस के हम मनसब सरगई लावरोव के साथ टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन कोरोना सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और अफ़गान अमन अमल में अब तक होने वाली पेशरफ़्त के हवाले से तबादला ख़याल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला पुलवामा और शुपियां में मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में शहीद किया गया। इलाके की नाकाबंदी, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल।
سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے لیے بھارت کے انتخاب پر بنیادی سوالات ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت عالمی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنا سلامتی کونسل کی پہلی ذمہ داری ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی منظم کارروائیوں میں ملوث ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 85 لاکھ ہو گئی۔ 4,52,000 مریض ہلاک، 44,50,000 متاثرہ افراد صحت یاب۔ امریکہ میں 22,35,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق، 1,20,000 جان کی بازی ہار گئے۔ پیرس میں مشہور سیاحتی مقام ایفل ٹاور کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ۔ سیاحتی اور تاریخی مقام کو 3 ماہ بعد 25 جون سے سیاحوں کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ ایفل ٹاور کا رخ کرنے والے افراد کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ اور 13ویں ساؤتھ ایشین گیمز میں میڈلز جیتنے والوں کو انعامات دینے کا سلسلہ جاری۔ شوٹنگ میں کامیاب کھلاڑیوں کو کوریئر کے ذریعے انعامات پہنچائے گئے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی جانب سے بھیجی گئی انعامی رقوم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کھلاڑیوں کو پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ اور اسپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلٹن کا آغاز کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ یا آپ کے پیاروں میں کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہوں تو افواہوں پر کان مت دھریں، بلکہ فوری تشخیص اور علاج کے لیے متعلقہ ہسپتال کے بارے میں مکمل معلومات جاننے کے لیے کورونا ہیلپ لائن 1033 پر مفت کال کریں۔ حکومت پنجاب۔ کسی بھی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زونگ 4G۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو واچ، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ Pakistan's first financial daily. Covers investment like no one else. Business Recorder. Investments building block. اگر آپ یا آپ کے پیاروں میں کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہوں تو افواہوں پر کان مت دھریں، بلکہ فوری تشخیص اور علاج کے لیے متعلقہ ہسپتال کے بارے میں مکمل معلومات جاننے کے لیے کورونا ہیلپ لائن 1033 پر مفت کال کریں۔ حکومت پنجاب۔ اشاعت سے آن لائن تک اسلامی دنیا کی اولین کاروباری خبریں، حقائق پر مبنی بے لاگ تجزیے اور تبصرے، صرف ایک کلک پر۔ ڈیلی بزنس ریکارڈر، کاروباری دنیا کی پہلی ترجیح۔ ویلکم بیک۔
बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी वजीर तालीम को हिदायत की है कि तमाम सूबाई वज़राए तालीम की मुशावरत से तालीमी और तदरीसी अमल से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तश्कील दी जाए। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने ये भी हिदायत की कि तालीमी इदारों की माली मुश्किलात और वालिदैन की फीसों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के हवाले से भी हिकमत अमली वज़ा की जाए। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के तालीमी निज़ाम में तबक़ाती तफरीक को खत्म करना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने हिदायत की कि यकसा निसाब तालीम को मुरतब करने और मुल्क भर में इसके नफाज की कोशिशें मजीद तेज की जाएं। वजीर आजम इमरान खान ने जोर दिया कि मदारिस को कौमी धारे में लाने के हवाले से भी कोशिशें तेज की जाएं। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना की सूरत हाल की वजह से तालीम के शोबे को गैर मामूली चैलेंजेस दरपेश हैं, ताहम हर मुमकिना कोशिश की जाए कि तदरीसी अमल किसी सूरत मुतासर न हो। वजीर आजम को मुल्क में यकसा निसाब तालीम मुतारिफ करवाने, मदरसों के हवाले से इस्लाहात, हुनरमंद पाकिस्तान के फरोग और हायर एजुकेशन के शोबे में इस्लाहात के हवाले में अब तक की जाने वाली पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम को बताया गया कि पहली जमात से 5वीं जमात तक को मुतफ़िक़ा निसाब तश्कील दे दिया गया है, जिसका अप्रैल 2021 में नफाज कर दिया जाएगा। टेली स्कूलिंग पर ब्रीफिंग देते हुए वजीर आजम को बताया गया कि एक अंदाजे के मुताबिक 70 से 80 लाख तलबा इस सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। इसके साथ साथ ई तालीम पोर्टल का इजरा भी किया जा रहा है। मुल्क के दूर दराज इलाकों में तलबा की तालीम के लिए रेडियो पाकिस्तान की खिदमात हासिल की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि फासलाती तालीम और खुसूसन मौजूदा हालात में मुख्तलिफ ज़राए से तदरीसी अमल तक आसान रसाई को यकीनी बनाया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की। चेयरमैन नैब ने सदर ममलुकत को इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश की। सदर ममलुकत ने नैब की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो एक आज़ाद इदारा है। मुआशरे से बदअनवानी खत्म करने के लिए नैब को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। चेयरमैन नैब ने सदर ममलुकत को इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि नैब ने 2019 के दौरान 141 अरब रुपए से जायद रुकूम की वसूलियाँ की और 747 इंक्वायरियाँ और 269 तहकीकात की। उन्होंने कहा कि नैब के केसेस का कामयाबी की शरह 69% रही। चीन के ताउन से हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स की बहाली का मंसूबा। चीन की 6 बड़ी कारोबारी कंपनियों के HMC के साथ मुआहिदों पर दस्तखत CPEC मंसूबे पर पाकिस्तानी अवाम को तरक्की के मौके फराहम करेंगे और इन मंसूबों से मुल्क में मुआशी तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने HMC टेक्सला में चीनी कंपनियों के साथ बिजनेस को ऑपरेशन मुआहिदों पर दस्तखत करने की तकरीब से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान में चीन के सरमायाकारी से दोनों ममालिक को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि CPEC मंसूबा पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा करेगा और ज़राई शोबा CPEC के दूसरे मरहले का अहम हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि CPEC के तनाजुर में हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स पर बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। चाहते हैं कि भारी ज़राई मशीनरी HMC में तैयार हो और दरामद न करनी पड़े। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी ने कहा कि CPEC के तहत 8 तवानाई मंसूबे 12.5 अरब डॉलर की लागत से मुकम्मल हो चुके हैं। CPEC में 14 अरब डॉलर के 9 तवानाई मंसूबे ज़ेरे तामीर हैं। उन्होंने कहा कि CPEC मंसूबों को मुकम्मल शफाफियत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। CPEC मंसूबों के तहत सूबों में खुसूसी इकनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी ने बताया कि CPEC फेज 2 के तहत नए रेलवे ट्रैक्स भी बनाए जाएंगे। हवेलिया में ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा और तमाम रेलवे ट्रैक्स को तब्दील किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि CPEC पर कुछ अनासिर बदगुमानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो नाकाम होंगे। ये तारीखी मौका है जब हम मुल्क में सनती इनकलाब की बुनियाद रख रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए चीनी सफीर जाओजिंग ने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन तिजारती ताउन के बेपनाह मौके मौजूद हैं। CPEC बाहमी ताउन को नई जहत तक ले जा रहा है। पहले मरहले में मुताद्दिद इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर तवज्जो दी गई। अब दूसरा तारीखी मरहला शुरू हो चुका है जो नई राहें खोलेगा। चीनी सफीर ने कहा कि हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की बहाली के मुश्तरका मंसूबे को दोनों ममालिक का मुकम्मल ताउन हासिल है। उन्होंने कहा कि चीन की कंपनीज का हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स के साथ इश्तराक पर फख्र है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कारोबारी शराकत दारी चीन की तरजीह है।
याजिंग ने कहा कि पाकिस्तान और चीन इदारों की इस्तलाह कार में इजाफे पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तकरीब से चीन में पाकिस्तान के सफीर नगमाना हाशमी ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स और चीनी कंपनी के दरमियान मुआहिदों से ताउन की नई राहें खुलेंगी। HMC के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर जहीर शाह ने इदारे के बारे में तफसीली तौर पर आगाह करते हुए बताया कि चीनी कंपनियों के ताउन से HMC की कारकर्दगी में मजीद इजाफा होगा। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन इंजीनियर मोहम्मद नईम ने चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा और चीन के सफीर याजिंग को स्वीनियर्स पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सिंध में कोरोना से बेरोजगार होने वाले अफराद की तादाद बाकी सूबों से ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट में कहा है कि सिंध की आबादी मुल्की आबादी का 22% है। PM रिलीफ फंड में सिंध से 32% अफराद ने दरख्वास्तें भिजवाईं। लाड़काना में फंड तकसीम के दौरान ज्यादातर छाबड़ी वाले अफराद देखे गए। रेढ़ी वालों का गुजारा रोजाना की आमदन की बुनियाद पर होता है। रेढ़ी वाले समाजी फासले की खिलाफ वर्जी नहीं करते, ताहम सिंध पुलिस उन्हें काम से रोक रही है। गवर्नर सिंध को छाबड़ी वालों के मसाइल पर वजीर आला से बात करने के लिए कहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने कहा है कि SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज के हमरा न्यूज ब्रीफिंग में असद उमर ने कहा कि कोरोना के खिलाफ वफाक और तमाम सूबे मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। जुलाई के इख्तिताम तक ऑक्सीजन बेड में 2150 का इजाफा कर दिया जाएगा। जो सेहत का निज़ाम है उसमें तेजी से इजाफे की जो काम किया जा रहा है, वफाकी हुकूमत NCOC के प्लेटफॉर्म से सूबों की जो मदद कर रही है और खुसूसी तौर पे जैसे सबको पता है कि ऑक्सीजन इस सप्लाई जो है और ऑक्सीजन के जो बेड्स हैं उनको मुहैया करना सबसे अहम चीज़ है और वो काम भी जो है उसमें तेजी से काम किया जा रहा है सूबों के साथ मिलके। ड्रैफ्ट का प्रोसेस जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रोसेस है जिसमें एक नई दवाई की रजिस्ट्रेशन का अमल है उसको अंदर खातर खा तेजी लाई गई है। पहले वो चीजें जो तकरीबन जो महीनों के अंदर की जाती थी अब वो 2 हफ्ते से भी कम के अंदर मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। पूरी कौम को एक आवाज अपनी पॉलिटिकल सियासी लीडरशिप से सुनने को की जरूरत है। जो इकदाम किए जा रहे हैं वो वफाक और सूबे मिलकर कर रहे हैं। वक्त मुश्किल है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन अगर अवाम अपनी एहसास जिम्मेदारी पूरा करेंगे, हुकूमत इंशाअल्लाह ताला जो भी इकदाम हुकूमत की जिम्मेदारी हैं चाहे वो वफाकी हों या सूबाई हों वो सब मिलकर ये इकदाम भी करेंगे और इस मुश्किल पर हम इंशाअल्लाह ताला काबू भी पाएंगे। अगले चंद हफ्ते जो हैं वो इंतहाई जरूरी है, इसलिए साबित कदम रहे। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत और अवाम मिलकर इसका मुकाबला करेगी। कौमी सलामती डिवीजन के बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी मोइद यूसुफ ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए माहिरीन सेहत और सूबों की मुशावरत से पॉलिसी मुरतब की है। अपने पैगाम में मुआविन ख़ुसूसी मोइद यूसुफ ने कहा कि हर हफ्ते 250 के करीब परवाजों के जरिए 40 से 45 हजार पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। 40 से 45 हजार लोग हर हफ्ते अब पाकिस्तान वापस आ सकेंगे, तकरीबन 250 के करीब परवाजों में। हमने अपने हेल्थ एक्सपर्ट से बार बार तजवीज़ ली और सारे डेटा को देखने के बाद उन्होंने हमें ये कहा कि अब पाकिस्तान की सिचुएशन जो है उसमें बाहर आने वालों के लिए सारों का टेस्ट करना जरूरी नहीं रहा। 96% जो है वबा की ट्रांसमिशन वो लोकल है, एक पाकिस्तानी जो मुकीम है वो दूसरे को लगा रहा है। हमारे पास अब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, हमारे सूबों ने मैच्योर कर लिया अपना सिस्टम। फोन के जरिए विजिट्स के जरिए वो ये पता कर सकते हैं कि जो लोग करंटीना में जिन्होंने घर में रहना था वो रह रहे हैं कि नहीं। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि इस साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा। इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को फी खानदान 12,000 रुपए की इमदाद दी गई। अपने एक बयान में वफाकी वजीर का कहना था कि सिंध हुकूमत ने राशन का वादा किया, अवाम को रोज भाषण मिला। 5.5 खरब सिंध को सेहत के लिए मिला, लेकिन डॉक्टर फुरकान के लिए वेंटिलेटर नहीं। अस्पतालों में दवा, स्ट्रेचर, एम्बुलेंसेज नहीं है तो फिर 5.5 अरब कहाँ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन में बेरोजगार होने वालों को फौरी इमदाद करके इस बहरान से बचाया। और अब कुछ बात कौमी असम्बली के इजलास की। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मुशीर माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने कहा है कि हुकूमत ने बिला इम्तियाज एहतसाब का अमल शुरू किया जो मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। इजलास की तफसीलात बता रहे हैं फहद जावेद।
قومی اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ 2020-21 پر عام بحث میں اظہار خیال کرتے ہوئے ملک امین اسلم نے کہا کہ حکومت نے اپنی پالیسیوں سے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا ہے۔ وزیر اعظم نے بدعنوان عناصر کے احتساب کا عمل شروع کر دیا ہے۔ حکومت نے جن انٹچیبلز کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اس سے پہلے کسی حکومت میں ان پہ ہاتھ ڈالنے کا سوچا نہیں۔ جہاں پر آج شوگر کی رپورٹ بڑے زور سے اٹھا کے دکھائی گئی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کس حکومت نے یہ ہمت کی کہ یہ شوگر کی رپورٹ اس طرح بنائی جائے اور ان مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے 20 ارب ڈالر سے 3 ارب ڈالر تک لے کے آئے۔ پاکستان کا پہلا نان ٹیکس بجٹ ہم نے دیا ہے۔ ہاں 5000 ارب کے قرضے ہم نے دیے ہیں۔ وہ ہمارا پی آئی اے جو دنیا کے لیے ایک مثال تھا، وہ اسٹیل مل جس کو لوگ کاپی کر رہے تھے، وہ اسٹیل مل کی تباہی کون تھے؟ کس نے وہاں پہ سیاسی بھرتیاں کی؟ کس نے پاکستان ایئر لائن کو نوکریاں دینے کی جگہ بنائی؟ نوکریاں دینے کی نہیں، عوام کو سہولت دینے کی جگہ تھی۔ بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے حکومتی اراکین نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ملک کی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ حکومت نے مشکل مالی حالات کے باوجود ٹیکس فری بجٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ بجٹ میں سی پیک کے منصوبوں کو خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپوزیشن اراکین نے کہا کہ سماجی شعبے کی فلاح و بہبود کے لیے مزید رقم مختص کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے شعبے کے لیے حکومت اضافی فنڈ جاری کرے۔ اپوزیشن اراکین نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ طبی عملے کو اضافی رزق الاؤنس بھی دیا جائے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے مالی سال 2020-21 کے لیے 1 ارب 39 ارب 50 کروڑ روپے حجم کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا۔ عدیل احمد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ اسپیکر شاہ غلام قادر کی زیر صدارت اجلاس میں آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ ڈاکٹر نجیب نقی خان نے ایوان میں تخمینہ میزانیہ 2020-21 پیش کر دیا۔ بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ نے کہا کہ کفایت چاری کے ساتھ مالیاتی نظم و نسق اور آزاد خطہ کی تعمیر و ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین بجٹ تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بجٹ میں 1 ارب 15 ارب روپے غیر ترقیاتی میزانیہ جبکہ 24 ارب 50 کروڑ ترقیاتی اخراجات کے لیے تجویز کیے گئے ہیں، جبکہ نظر ثانی میزانیہ 2019-20 1 ارب 18 ارب 70 کروڑ روپے ہے۔ ڈاکٹر نجیب نقی خان نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے بھی ترقیاتی اخراجات کے لیے 24.5 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ آمدن کا تخمینہ 1 ارب 13 ارب 50 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال میں متوقع اخراجات کے تخمینے کے پیش نظر جنرل ایڈمنسٹریشن کے لیے 5 ارب 7 کروڑ 30 لاکھ اور بورڈ آف ریونیو کے لیے 1 ارب 2 کروڑ 40 لاکھ روپے تجویز کیے گئے ہیں، جبکہ ریلیف و بحالی 1 ارب 5 کروڑ 31 لاکھ، پینشنز کی مد میں 22 ارب، محکمہ تعلقات عامہ 17 کروڑ، عدلیہ 1 ارب 78 کروڑ، داخلہ 6 ارب 56 کروڑ، کمیونیکیشن اینڈ ورکس 3 ارب 86 کروڑ 90 لاکھ، تعلیم 28 ارب 88 کروڑ، صحت عامہ 10 ارب 27 کروڑ 20 لاکھ، سماجی بہبود و امور خواتین 53 کروڑ 28 لاکھ، زراعت 80 کروڑ 50 لاکھ، امور حیوانات 73 کروڑ 43 لاکھ، خوراک 26 کروڑ 78 لاکھ، ریاستی تجارت 2 ارب 2 کروڑ 70 لاکھ، جنگلات 1 ارب 18 کروڑ 48 لاکھ، برقیات 8 ارب 76 کروڑ 25 لاکھ، لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی 26 کروڑ 70 لاکھ، جبکہ سیاحت، جنگلی حیات و فشریز کے لیے 18 کروڑ 94 لاکھ روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ بتاتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ محکمہ تعلیم کے لیے 2 ارب 57 کروڑ 85 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں، صحت عامہ 1 ارب، جنگلات، فشریز و جنگلی حیات 40 کروڑ، صنعت و معدنیات 52 کروڑ 80 لاکھ، لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی 2 ارب 79 کروڑ 50 لاکھ، فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ 2 ارب 15 کروڑ 50 لاکھ، پن بجلی 1 ارب 70 کروڑ، تحقیق و ترقی 26 کروڑ 80 لاکھ، جبکہ شعبہ مواصلات کے لیے 10 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 23 جون تک ملتوی کر دیا گیا، جس کے بعد بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔
اور بلیٹن میں ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں پاکستان میں کووڈ-19 کی صورتحال کے حوالے سے۔ پاکستان میں مزید 5,358 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 118 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,54,760، جبکہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2,975 ہے۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 60,138 ہے، سندھ میں 59,983، اسلام آباد میں 9,637، بلوچستان میں 8,437 اور خیبر پختونخوا میں 19,107، گلگت بلتستان میں 1,213 اور آزاد کشمیر میں 740 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 31,500 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک ملک بھر میں 59,215 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں کورونا وبا کے دوران SOPs عمل درآمد کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں صوبوں نے مختلف علاقوں میں ٹریکنگ، ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی حکمت عملی کے تحت سمارٹ لاک ڈاؤن اور اقدامات سے متعلق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو آگاہ کیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں صحت کے رہنما اصولوں کی 10,439 خلاف ورزیاں دیکھی گئیں۔ 900 سے زیادہ مارکیٹیں اور دکانیں، 22 صنعتیں اور 1100 سے زائد گاڑیاں بند کی گئیں یا انہیں جرمانے کیے گئے۔ حکمت عملی کے تحت پنجاب میں 249 اور سندھ میں 28 مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 601، آزاد کشمیر میں 44، جبکہ اسلام آباد میں 10 اور گلگت بلتستان میں 14 مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن ہے۔ اجلاس میں عید الاضحیٰ کے دوران SOPs پر عمل درآمد، مویشی منڈی میں انتظامات، ہسپتالوں میں آکسیجن سپلائی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کی ہدایت پر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے ڈیکسامیتھاسون انجیکشن کے بارے میں ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ ڈیکسامیتھاسون ملک میں کافی مقدار میں موجود ہے، ڈاکٹرز کے نسخے پر فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وفاق اور صوبوں کے ڈرگ انسپیکٹرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، کسی کو بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مصنوعی قلت پیدا کرنے والے مافیا کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چاروں صوبوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو مزید ٹیسٹنگ سامان کی ترسیل کر دی گئی ہے۔ ترجمان NDMA کے مطابق پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو 20-20 ہزار RNA آٹو ایکسٹرا دے دیے گئے ہیں، جبکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو 10-10 ہزار RNA آٹو ایکسٹریکٹرز فراہم کیے گئے ہیں۔ پنجاب اور آزاد کشمیر کو ایک RNA آٹو ایکسٹریکشن مشین بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ ترجمان NDMA کے مطابق ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لیے حفاظتی سامان کی 8ویں کھیپ کی تفصیل بھی مکمل کر دی گئی ہے۔ 8ویں کھیپ میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ہسپتالوں کو 3,06,000 مختلف اقسام کے میڈیکل اور فیس ماسک ارسال کیے گئے۔ صوبوں کو 50,700 حفاظتی سوٹ، 1,50,000 سرجیکل گاؤن، 15,000 حفاظتی کیپس، 30,000 شوز کور اور 65,000 حفاظتی اینکیں بھی دی گئی ہیں۔ ادھر کرونا خطرے کے پیش نظر اسلام آباد کے سیکٹر I-83, 4 اور I-10, 1, 2 کو رات 12 بجے سے سیل کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں DC اسلام آباد کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، تاہم فارمیسی، اشیاء خورنوش، ہنگامی اور بنیادی خدمات اس سے مستثنی ہوں گی۔ DC اسلام آباد کے مطابق سیکٹر I-8 میں کورونا کے 200 جبکہ سیکٹر I-10 میں 400 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے آکسیجن سلنڈر اور پرائیویٹ لیبارٹریز کی جانب سے کورونا ٹیسٹ کے من پسند نرخوں کا نوٹس لیتے ہوئے کورونا ٹیسٹ کی یکساں قیمت مقرر کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ مختلف اضلاع کے ارکان صوبائی اسمبلی سے ملاقات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کورونا کیسز کم ہونے پر صوبے کے سیل کیے گئے علاقوں کو کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ملاقاتوں کی مزید تفصیل بتائیں گے انیس الرحمان۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ہدایت جاری کی ہے کہ کورونا ٹیسٹ کی مناسب فیس مقرر کر کے اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ لیبارٹریز کو کورونا ٹیسٹ کے نرخوں میں من مانی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ نے آکسیجن سلنڈرز کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کا حکم دیا۔ لاہور میں ارکان اسمبلی کے وفود سے گفتگو کرتے ہوئے سردار عثمان بزدار نے کہا کہ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے نئے مالی سال میں بھی اربوں روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی زندگیوں کی حفاظت اور مریضوں کے علاج معالجے کے لیے وسائل میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اپوزیشن نے اس عالمی وبا کے دوران بھی سیاست چمکانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کا پھیلاؤ کم کرنے کے لیے عوام کا تعاون بے حد ضروری ہے، جس کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ حکومت صوبے میں وسائل کی منصفانہ تقسیم
और तरक्की के यकसा मौके पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि वो पसमानदा इलाकों में तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी करेंगे। बहावलपुर प्रेस क्लब के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना से बचाव के हवाले से अवाम में शऊर की बेदारी के लिए मीडिया का किरदार काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत कोरोना से मुतासरा सहाफियों की माली मुआवनत जारी रखेगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने डिवीजन की सतह पर सहाफी कॉलोनियों के क्याम का असूली फैसला किया है और इस सिलसिले में अराजी की निशानदही के लिए मुतलका कमिश्नर्स को हदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला ने बहावलपुर में प्रेस क्लब के लिए 10 लाख रुपए का इमदादी चेक भी दिया। अनीसुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लाहौर और फैसलाबाद के बाद मुल्तान के 3 गुंजान आबाद इलाके भी बंद कर दिए गए हैं। तफसील बताएंगे फरहान मिर्जा। मुल्तान में कोरोना वायरस के मजीद फैलाव को रोकने के लिए शहर के 3 इलाके 30 जून तक बंद कर दिए गए हैं। लॉकडाउन का इतलाक शाहरुख ने आलम कॉलोनी, MDA चौक और न्यू मुल्तान के 2 ब्लॉक B और Y पर होगा। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत इन इलाकों में तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, पब्लिक और प्राइवेट ऑफिस और हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी होगी। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हम स्पेशली अपनी केयर करें, मास्क लाजमी पहने, ग्लव्स, अगर ग्लव्स आप नहीं भी पहन रहे तो सैनिटाइजर्स का लाजमी इस्तेमाल करें। इवन के करेंसी नोट्स के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों पे ये जरासीम पाया जाता है, तो आपको बेसिकली सैनिटाइजर अपनी पॉकेट में रखना चाहिए। लोग जरा भी एहतियात नहीं कर रहे, लोग इस चीज़ को भी मजाक समझ रहे हैं, लेकिन ये मजाक नहीं है, हकीकत है। तो ये ज़रूरी है, मैं समझता हूँ स्मार्ट लॉकडाउन। बाहर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है, ग्लव्स पहन के जाना है बाहर। गाड़ियों वाले में मास्क नहीं पहना होता उनको भी पहनाते हैं, रिक्शे वालों को, सबको रोक के हम ब्रीफ कर रहे हैं सब अवाम को। अवामुल नास की सहूलत के लिए मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, किराना स्टोर, आटा चक्की, दूध, चिकन और मछली की दुकानें अवाम की सहूलत के लिए अपने मुकर्ररा वक्त के तहत खुली रहेंगी। जनूबी पंजाब के मरकजी निश्चित अस्पताल मुल्तान में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 105 हो गई है। आइसोलेशन वार्ड्स में कोरोना में मुब्तला 80 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 185 अफराद इस मूजी मर्ज से सेहत याब हो चुके हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि निजी मीडिया की रिपोर्ट्स में हुकूमत की हिकमत अमली पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है जैसे अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह और सहूलियात नहीं है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। हुकूमत वबा पर काबू पाने के लिए तेजी से इक़दाम कर रही है। 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहले केस की तस्दीक के साथ ही हुकूमत ने तेजी से अपना काम करना शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत ने 13 मार्च को मुल्क भर में लॉकडाउन के लिए पहले सरहदें बंद की, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया, तालीमी इदारों को बंद किया और इज्तिमात पर पाबंदी आयद की। ताहम पूरे मुल्क को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में भी लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की गई। वफाकी हुकूमत अब हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर रही है। हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तमाम इक़दामात कर रही है और अब ये अवाम की जिम्मेदारी है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। उधर कराची में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र शहर के 6 अजला में लॉकडाउन कर दिया गया है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब में ये कहा कि तरक्याती स्कीमों के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई है। ज़िशान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में कोरोना वायरस के फैलाव और बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर हुकूमत सिंध ने कराची के तमाम 6 अजला की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के हसास इलाकों में लॉकडाउन करने का फैसला किया है। डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट की रोशनी में हसास जगहों का तयन किया गया है। लॉकडाउन 15 रोज के लिए 18 जून से 2 जुलाई तक होगा और इस पर आज शाम 7 बजे से अमल दरामद शुरू हो गया है। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान पाबंदी वाले इलाकों में किसी भी शख्स को बगैर मास्क आमदोरफ्त की इजाजत नहीं होगी, जबकि ग्रोसरी और फार्मेसी के अलावा किसी और कारोबार की भी इजाजत नहीं है। नोटिफिकेशन के मुताबिक खाने पीने की किसी भी किस्म की अशिया की होम डिलीवरी और टेक अवे की भी इजाजत नहीं है। लॉकडाउन वाले इलाकों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी है। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में तरक्याती बजट के लिए 233 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि 700 स्कीमों को इस साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हर जिले हेडक्वार्टर्स में 200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बनाना चाहते हैं। कोई नई स्कीम हम इस साल शुरू नहीं कर सके सिवाय हेल्थ सेक्टर में। जो ऑनगोइंग स्कीम्स है उनको हम कंप्लीट करेंगे, उनके पैसे रखे गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि वजीर आला सिंध ने अपनी पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में वफाक पर इल्जाम तराशियां की हैं। उन्होंने कहा कि सिंध को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुर्बत के सिवा कुछ नहीं दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताना चाहिए था कि उन्होंने सिंध के साथ पिछले 12 साल में क्या नहीं किया जो वो
इस साल करने जा रहे हैं। सिंध के खजाने की कुंजी 2007 से मुराद अली शाह साहब के पास है और जितनी दास्तानें हैं सिंध में जो कि करप्शन की हैं, नाअहली की हैं, जालसाजी की हैं, जाली अकाउंट्स की हैं, उस सब दास्तानों के पीछे मुराद अली शाह साहब का एक अहम किरदार है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत ने अवाम को राशन के बजाय सिर्फ भाषण दिए हैं। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर हुकूमत ने सूबे के बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए मजीद 176 बिस्तरों का इंतजाम किया है। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि अगले 2 माह में मजीद 1000 ICU और SDU बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। तफसीलात बता रहे हैं पेशावर से अनवरुल्लाह खान। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने बताया कि वजीर आला महमूद खान की हिदायत पर सूबे के अस्पतालों की इस्तेदाद बढ़ाने पर काम तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि सूबे के अस्पतालों में गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान 32 ICU और 144 हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड्स का इजाफा किया गया है। उन्होंने बताया कि पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी कोरोना सेंटर बना रहे हैं, जहां 50 ICU और 150 HDU बेड्स होंगे। अजमल वजीर ने बताया कि लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में मजीद 19 वेंटिलेटर्स और 11 HDU बिस्तरों का इजाफा किया गया है। इस तरह हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में मजीद 5 ICU बेड्स और खैबर टीचिंग अस्पताल में 36 HDU बेड्स का इजाफा किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि चरसद्दा, नुशेरा, स्वात और सवाबी के अस्पतालों में भी नए बिस्तरों का इजाफा किया गया है। मुशीर इत्तलाहात ने पेशावर में पासपोर्ट दफ्तर का भी दौरा किया और हुकूमती ज़ाबिता अखलाक पर हमल दरामद के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि पासपोर्ट दफ्तर में सिर्फ अर्जेंट सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि अर्जेंट पासपोर्ट बनाने की सूरत में भी कोरोना टेस्ट रिजल्ट चेक किया जाता है। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में कोरोना से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया है। इस मौके पर वजीर आजम के हमरा आर्मी चीफ भी मौजूद थे, जबकि वफाकी वज़रा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और DG ऑपरेशंस एंड प्लानिंग NCOC ने वजीर आजम को मुल्क भर में कोविड-19 के फैलाव, अस्पतालों पर दबाव, अमवात और आइंदा के तखमीनों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वजीर आजम को वायरस के फैलाव को रोकने, SOPs के नफाज और बीमारी से निमटने के इंतजाम से मुताल्लिक हिकमत अमली और तमाम फरीकैन के साथ राबते से फैसलों के नफाज के सिलसिले में अब तक उठाए गए इक़दामात के बारे में भी आगाह किया गया। शुरका को इस सिलसिले में दरपेश मुश्किलात और मुल्क में सेहत की देखभाल के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात और तिब्बी अमले की इस्तादाद कार बढ़ाने, मरीजों के लिए बिस्तरों की दस्तियाबी में इजाफे, अहम अद्वियात की बिला तात्तुल फराहमी और ऑक्सीजन की वाफर फराहमी के इक़दामात से आगाह किया गया। शुरका ने इत्तफाक़ राय से जिंदगी और मुआश के माबैन तवाज़ुन की हिकमत अमली जारी रखने का अज़्म किया। इजलास में इस बात का भी इयादा किया गया कि अगरचे कारोबार को खुला रखना चाहिए, ताहम आगाही और इंतजामी इक़दामात के जरिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास को यह भी बताया गया कि NCOC के जरिए हाल ही में तैयार करदा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हॉटस्पॉट मकामात का पता लगाकर स्मार्ट लॉकडाउन को यकीनी बनाया जाएगा। फोरम को मुतासरा अफराद का पता लगाने और बीमारियों के तखमीने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया। फोरम को बताया गया कि गुज़िश्ता 4 दिन के दौरान पॉजिटिव केसेस की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। तमाम सूबों के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने फोरम को अपने अपने इलाकों में उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में आगाह किया और मुत्तफ़िक़ा तौर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की फराहमी का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि तमाम तर कोशिशों को मुजव्वज़ा वबा के फैलाव को रोकने पर होनी चाहिए और अस्पतालों में दवाइयों, ऑक्सीजन और बिस्तरों की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाया जाए।
انہوں نے کہا کہ اس غیر معمولی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم کو بھرپور اعتماد کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ہمارا اتحاد ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عوام پر یہ بھی زور دیا کہ وہ بزرگوں اور بیماروں خاص طور پر عارضہ قلب اور ذیابیطس میں مبتلا افراد کی حفاظت کریں۔ انہوں نے NCOC کے کردار کی بھی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان نے کووڈ-19 کے معاملے پر متوازن پالیسی اپنائی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں اگلے 2 ماہ میں اس مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے متفقہ اور مربوط مشترکہ قومی رد عمل کی ضرورت ہے اور ہمارے اقدامات اتفاق رائے کے ذریعے بحران کی شدت اور کامیابی کو طے کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے طبی عملے کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس نازک موڑ پر قابل فخر کردار ادا کر رہے ہیں اور پوری قوم ان کے اس کردار کو تسلیم کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میڈیا نے اب تک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور میڈیا کو خود کسی قسم کی سنسنی خیزی پر نظر رکھنا ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے دورے کے حوالے سے ہم نے آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ آگے بڑھیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے عوام کو صحت کی تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یومیہ 1200 سے زائد ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ ٹیسٹنگ کی صلاحیت میں مزید اضافہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ صوبے میں پلازما تھراپی کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے۔ NDMA کی جانب سے وینٹیلیٹرز مہیا کیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے تجارت کے لیے تافتان بارڈر کو کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے تحت SOPs اور قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بناتے ہوئے بارڈر پورا ہفتہ کھلا رہے گا۔ بارڈر کھلنے سے برآمد کنندگان کو سہولت مہیا ہوگی اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ ادھر مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کی ایران کے سفیر محمد علی حسینی سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں تافتان بارڈر کو 2 طرفہ تجارت کے لیے ہفتے کے 7 دن کھولنے کے اقدامات کو سراہا گیا۔ عبدالرزاق داؤد نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایران کی وزارت زراعت اور پاکستان کے محکمہ پلانٹ پروٹیکشن نے مل کر 6 مزید پاکستانی کمپنیز کو آم برآمد کرنے کی اجازت دی ہے۔ کوئٹہ میں ایرانی قونصلیٹ یومیہ آم کی برآمد کنندگان کی 30 شپمنٹس کی ڈاکیومنٹس کو کلیئر کریں گے۔ ایران کے ٹرک کورونا وبا کے SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے سرحد سے پاکستانی آم لے جا سکیں گے۔ ادھر ملک بھر میں انسدادی ٹڈی دل مہم بھی جاری ہے۔ محکمہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور پاکستان آرمی کی 972 مشترکہ ٹیمیں ملک کے مختلف اضلاع میں بھرپور سروے اور کنٹرول آپریشن کر رہی ہیں۔ 42 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں مہم جاری ہے اور اب تک 3,24,609 مربع کلومیٹر رقبے پر سروے کیا جا چکا ہے، جبکہ 8,335 مربع کلومیٹر رقبے میں کنٹرول آپریشن ہوا ہے۔ کنٹرول آپریشن کے دوران ٹڈی دل کے مؤثر تدارک کے لیے ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے 400 ہیکٹر پر 2 اضلاع خوش اور اکبرگ ضلع زیارت پر اپریل میں اسپرے کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر جولین فریڈرک مارکوم ہارنیس نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں کورونا عالمی وبائی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کووڈ-19 دنیا بھر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو اس عالمی وبائی چیلنج سے نمٹنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے محدود وسائل کے ساتھ اس وبائی چیلنج سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھا رہا ہے۔ جولین فریڈرک نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کی طرف سے پاکستان کی مزید معاونت کا عندیہ دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کو ٹیلی فون کیا۔ دونوں وزراء خارجہ کے مابین کورونا کی وبائی صورتحال، 2 طرفہ تعلقات اور دیگر باہمی دلچسپی کے امور زیر غور آئے۔ شاہ محمود قریشی نے کورونا سے نبرد آزما ترقی پذیر ممالک کی معیشتوں کو سہارا دینے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے قرضوں میں ریلیف کی فراہمی کی تجویز سے متعلق روسی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ دونوں وزراء خارجہ کے مابین افغانستان کی صورتحال اور افغان امن عمل میں اب تک ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے روسی ہم منصب کو بتایا کہ بھارت کے قابض افواج کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری ظلم و بربریت تشویشناک ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے کثیر الجہتی 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے باہمی روابط کا سلسلہ بھی جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
اور اب کچھ بات کرتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی، جہاں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے ایک نوجوان کو ضلع پلوامہ کے علاقے پامپور جبکہ ایک اور کو ضلع شوپیاں کے علاقے امام صاحب میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا۔ قابض انتظامیہ نے ان علاقوں کے تمام داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے اور دونوں اضلاع میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی ہے۔ سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے سری نگر میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تنازع کشمیر کے ایک پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ سے خطے میں صرف تباہی آئے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر مسلم لیگ کے قائم مقام چیئرمین فاروق احمد توحیدی نے ایک بیان میں انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی کے پیش نظر کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما مسرت عالم بٹ اور بھارتی جیلوں میں نظربند دیگر حریت رہنماؤں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم کے چیئرمین عمر عادل ڈار نے ایک بیان میں بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جموں کشمیر کی دھماکہ خیز صورتحال کو مد نظر رکھے اور دیرینہ تنازع کا ایک دیر پا حل تلاش کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما دیویندر سنگھ بہل نے ایک وفد کے ہمراہ ضلع شوپیاں کے علاقے چتراگام گئے اور غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنما محمد یوسف فلاحی کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے لیے بھارت کے انتخاب پر بنیادی سوالات ہیں۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ بھارت سلامتی کونسل کی کئی قراردادوں کی خلاف ورزی کر چکا ہے، جن کے تحت مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کے لیے استصواب رائے ہونا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی منظم کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر انسانی حقوق کی کمشنر اور دوسری کئی انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس آ چکی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام 10 مہینے سے غیر انسانی لاک ڈاؤن اور فوجی محاصرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارت اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بھی ملوث ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل کے باقی ارکان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ دوسری جانب پاکستان نے بھارت کی طرف سے ایل او سی پر سرحدی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا ہے۔ بھارتی ناظم الامور گورو اہلوالیا کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے۔ بدھ کے روز بھارت کی طرف سے سرحدی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 4 شہری شہید اور 1 زخمی ہو گیا تھا۔ بھارت نے بکسر اور نکیال سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارتی فورسز ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر آرٹلری فائر کے بھاری مارٹرز اور خودکار ہتھیاروں سے مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اس سال بھارت 1410 مرتبہ سرحدی خلاف ورزیاں کر چکا ہے، جس میں 12 لوگ شہید ہوئے ہیں جبکہ 102 زخمی ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک 85 لاکھ کے قریب افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,52,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ 44,50,000 سے زائد افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 22,35,000 اور 1,20,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ برازیل میں ہلاکتوں کی تعداد 47,000 تک جا پہنچی ہے۔ 9,60,000 سے زائد افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ روس میں 5,62,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ 7,660 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں واقع مشہور سیاحتی مقام آئیفل ٹاور 3 ماہ بند رہنے کے بعد اگلے ہفتے سیاحوں کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ فرانس کی حکومت نے ملک کے سب سے مشہور تاریخی اور سیاحتی مقام آئیفل ٹاور کو 25 جون کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پاک بحریہ کے کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس کی صدارت پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کی۔ فیلڈ کمانڈر نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران خطے کی موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال، پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں، ترقیاتی منصوبوں اور دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر اسد عمر سے اسلام آباد میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت صوبے میں بڑے ترقیاتی منصوبوں، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں صوبے کو بقایا جات کی ادائیگی اور ضم شدہ اضلاع کے ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मुशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद की ज़ेर सदारत कौमी ई कॉमर्स कौंसिल का दूसरा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मरकजी बैंक, वजारत IT, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SECP, IT बोर्ड और सूबाई महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं, जिनके समरात से अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। गिलगित में प्री बजट सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सेहत का शोबा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल रहा है। उधर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास स्पीकर फिदा मोहम्मद नाशाद की सदारत में हुआ, जिसमें सूबाई वजीर ज़राअत जहांबाज खान के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए पसमानदगान से ताज़ियत और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने MQM के रहनुमा इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार तीनों मुलजमान को उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद के सीनियर कैमरामैन मोहम्मद शरीफ जानी रावलपिंडी में आर्ज़ाए कल्ब के बायस इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन में तवील अरसे तक खिदमात सरअंजाम दी। बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान सुबह सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ताहम कश्मीर, खित्ता पोठोहार, पेशावर, कोहाट, बन्नू, कुरम, एबटाबाद, बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से 13वीं साउथ एशियन गेम्स में मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों में कैश इनामात देने का सिलसिला जारी है। शूटिंग में तमगे जीतने वाले लाहौर और जेलम के खिलाड़ियों को कोरियर के जरिए नकद इनामात अरसाल किए गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से भेजी गई इनामी रकूम नेशनल राइफल एसोसिएशन के अहदेदारों ने खिलाड़ियों को पेश की। साउथ एशियन गेम्स गुज़श्ता साल नेपाल की मेजबानी में मुनक्किद हुई, जिनमें पाकिस्तान ने कुल 133 मेडल्स जीते, जिनमें 32 गोल्ड, 41 सिल्वर और 60 ब्रोंज मेडल्स शामिल थे। पाकिस्तान को ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते 3 साल मुकम्मल हो गए। 18 जून 2017 को ओवल के मैदान पर फाइनल में पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक पे मिलाते हुए उन्हें इब्रतनाक शिकस्त दी। आइए आपको दिखाते हैं वो यादगार लम्हात। Won the international 100 and what a chase to get that in. Total they need to chase. Oh, close. That's come back in. Given. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी का कहना है कि रवां बरस T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद मुश्किल दिखाई दे रहा है। वीडियो लिंक के जरिए मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए एहसान मानी ने कहा कि कोरोना वायरस के बायस 16 टीमों की बायो सिक्योरिटी आसान नहीं होगी, इसलिए रवां साल कोई ICC इवेंट होता नजर नहीं आता। चेयरमैन PCB ने कहा कि ICC वर्ल्ड कप के हवाले से फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद ही करेगी। आइंदा 3 से 4 हफ्तों में इस हवाले से हतमी फैसला मुतवक्किल है। खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस, और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम और नाजिया कमल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
फाशिस्ट काबिज भारतीय फौज और हुकूमत ने कश्मीरियों के हॉलोकॉस्ट का मंसूबा बनाया। 6 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुदमुख्तारी खत्म करते ही वहां नौजवानों को कत्ल करना शुरू कर दिया गया। 10 माह से जायद जारी गैर एलानिया कर्फ्यू और मुहासरे का मकसद ही नस्लकुशी और आबादी के तनासुब में तब्दीली है। कर्फ्यू के पहले ही दिन से भारतीय फौजियों ने पुरअमन मुजाहिरे में शामिल 18 साला इफ्तार अहमद के सर पे पैलेट गन से फायरिंग करके शहीद कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के दबाव पर भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल ने पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलते हुए कहा कि ये शहादत गोली लगने से नहीं बल्कि पत्थरबाजी से हुई, जबकि नौजवान के सर का एक्सरे भारतीय जनरल के झूठ का मुंह चढ़ा रहा था। इसरार अहमद खान, the boy 18 to 19 years of age, of Illahibad 90 feet road, who was hit by a stone on 6th of August and admitted in Sora, he has come to his death today. And this makes it 5th civilian death in last 30 days. जो भी कश्मीरी नौजवान घर से बाहर जाता है, यकीन नहीं होता कि वापस घर आएगा। भारतीय फौज ने शुपिया में नौजवान इसरार अहमद पारे को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही शहीद हो गया। इसरार की वालिदा का कहना है, भारतीयों के नस्लकुशी के मंसूबे में बेदरेग हॉलोकॉस्ट के मंसूबे में फौज के साथ तमाम एजेंसियां शामिल हैं। बुनियादी इंसानी हक जिंदगी से महरूम करने का ये अमल पूरे कश्मीर में जारी है, जिसकी मिसाल जिला शुपिया है, जहां 2 डिविजनल प्लस फौज रियासी दहशतगर्दी कर रही है, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के लिए जो अपनी जाती और इदारा जाती तरबियत से झूठ बोलते हुए जिद्दोजहद आज़ादी को कश्मीरियों की जिद्दोजहद की बजाय पाकिस्तानी करार दे रहे हैं। भारतीय जनरल पाकिस्तानी मीडिया और इदारों की रिपोर्ट से खौफजदा था। उन्हें प्रोपेगेंडा करार देकर भारतीय मीडिया को जवाब देने की इल्तिजाएं कर रहा था। I would also appeal to the population not to get swayed by the misinformation that is coming from across Pakistan. This is very important. He is on a hyperdrive to bring in, false propaganda. If there is one person who is not happy with what is happening today in the valley in terms of peace, is Pakistan. So we need to fight that. And the people, the media houses which are standing in front of me, you have an important role to play. भारतीय फौजी और दीगर अफसरान के बरक्स मकबूजा कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ने हकायक पर मबनी बयान दिया कि हथियार उठाने वाले और शहीद होने वाले सब जवान कश्मीरी हैं। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 6 टॉप कमांडर हैं और ये 6 के 6 उस तरह के हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूं, जिनकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। ये 22 आतंकियों का खत्म होना, जिसमें ज्यादातर 18 लोग जो हैं वो साउथ कश्मीर के 3 जिलों से हैं, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और अवंतीपुरा का एक केस। ये समझ लीजिए कि 18 टेररिस्ट का उस एरिया से निकल जाना, खत्म हो जाना लोगों के लिए बहुत बड़ी एक राहत की बात है। भारतीय हुकूमत, एजेंसियां और फोर्सेज मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमान नौजवानों का बदतरीन हॉलोकॉस्ट कर रही हैं। मकसद तोसी पसंदी, नस्लकुशी और आबादी के तनासुब में तब्दीली करके गैर कानूनी और नाजायज कब्जे को तौसी देना है। 10 लाख भारतीय फौज कत्ले आम करते हुए बदतरीन जंगी जराइम की मुर्तकिब हो रही है। पूरी दुनिया के इंसानियत दोस्त लोग कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत कर रहे हैं और कश्मीरी कौम नताइज की परवाह किए बगैर फाशिस्ट भारतीय कब्जे से निजात के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे
कोई किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? हम आ गए हैं भाई। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। मैं तैयार हूँ सादे आज़म, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर हूँ। भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन? पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जिदोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है।